ମୁଁ ଆଜି ବିବେକବାଣୀ ପଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମହାପାପୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କର ନାହିଁ। ତାହାର ବାହାରଟା ମାତ୍ର ଦେଖ ନାହିଁ, ତାହାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି ସେହି ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର। ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ କହ, ତୁମଠାରେ ପାପ ନାହିଁ, ତୁମେ ମହାଶକ୍ତିର ଆଧାର। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ସାର୍। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଙ୍କୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଏବେ ଆସିବା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଉପରେ ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଡକ୍ଟର ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଫେସର ବାଉରୀବନ୍ଧ କରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ପ୍ରଫେସର କୈଳାସ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଡକ୍ଟର ସ୍ମରଣ କୁମାର ନାୟକ, ବାଲେଶ୍ୱରର ପ୍ରାକ୍ତନ ଫକୀର ମୋହନ ପରିଷଦର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିରେ କବି ଅଭୟ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ବାଚିତ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଗବେଷକ, ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବାଲେଶ୍ୱରର ଆଗଧାଡିର ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ଗିରି, ଓଡ଼ିଶାର ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଗୋଲକ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଡକ୍ଟର ଗଗନେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଦାସ, ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫେସର କୈଳାସ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନବଘନ ପଣ୍ଡା, ଦୁର୍ଗାଚରଣ କୁଅଁର, ଡକ୍ଟର ନୃସିଂହ ଷଡଙ୍ଗୀ, ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସର୍ବୋପରି ଏତିକି କହିବି, ଫକୀର ମୋହନ, ସରସ୍ୱତୀ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦେଶ ଓ ଭାଷାର କାରିଗର ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପୁସ୍ତକ ବା ଯେତେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ସାରସ୍ୱତ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଅଛି, ବାସ୍ତବିକ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ। ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛୁ। ସେଭଳି ଜଣେ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରୁଷଙ୍କର ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ପଠନ କରି ଏବେ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକଟି ବାହାରିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଉପରେ କବି ଅଭୟ ଦାସ ସଂକଳନ କରିଛନ୍ତି, ଫକୀର ମୋହନ ନିର୍ବାଚିତ ଫକୀର ମୋହନ ବେଶ ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ବେଶ ପଠନ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଆଜିର ଯୋଉ ବକ୍ତା ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରତିଭା, ନିଷ୍ଠାର ଗବେଷକ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟରେ ଅନାବିଷ୍କୃତ ଓ ଅନାଲୋଚିତ ସାହିତ୍ୟିକ ବିଭବ ମାନ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାରେ ସେ ଯତ୍ନବାନ। ଆପଣମାନେ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ଯୋଉ ଅପ୍ରକାଶିତ ଲଛମାନିଆ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ଗଳ୍ପ ଗାରୁଡି ମନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ମାମୁଁ ଲଛମା ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଚାରିଗୋଟି ଉପନ୍ୟାସ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ଯୋଉ ଦ୍ୱିବଚନ ବା ଦ୍ୱିବାଚନିକତାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ଯୋଉ କହିଲି ଓଡ଼ିଆ ସାରସ୍ୱତ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରର ଜଣେ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ ଉଚ୍ଚାରଣ, ସ୍ୱପ୍ନିଳ ନିଳୟର ଜଣେ ଏକନିଷ୍ଠ ଏକଲବ୍ୟ, ଗୌହିକ ଚେତନାର ଜଣେ ଆକସ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି, ବହ୍ନି ବଳୟର ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ବିରୂପାକ୍ଷ, ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷାର ଜଣେ ସାଗ୍ନିକ ସାଧକ, ଅରୂପ ଅଭିଷେକର ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ଅନୁନାୟକ, ଜଣେ ବିଦଗ୍ଧ ବାର୍ଣ୍ଣିକ, ସର୍ବୋପରି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ବ୍ୟତୀତ ଗଙ୍ଗାଧର କବି ଓ କବି ଆତ୍ମା, ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର କ୍ଷୁଦ୍ର ତଥା ମନୋଜ୍ଞ ଆଲୋଚନା, ଏମିତି ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ସାରସ୍ୱତ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର, ସାରସ୍ୱତ ସାହିତ୍ୟର ସାରସ୍ୱତ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଯୋଉ ଦାନ ବେଶ ଅମୂଲ୍ୟ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଗଧାଡିର ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହୋଦୟ। ସର୍ବୋପରି ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଶାଖା ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଉଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲିଙ୍କକୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭରସିଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବୋଲପୁର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପ୍ରଫେସର କୈଳାସ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଫେସର ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋରାପୁଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ହୋଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସର୍ବୋପରି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା
जो आज संध्या आसर रे उपस्थित अच्छा सेमानंकु मु सारस्वत शब्द प्रणाम जनाऊँची समस्त वरेण्य वर्गं को मो हृदय निभृततम कोठरी बेस कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम ज्ञापन करुच्ची आम बालेश्वर माटीर फकीरमोहन साहित्य परिषद डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी आरंभ करी डॉक्टर हरीशचंद्र बेहेरा डॉक्टर शिरीष चंद्र जेना पर्यंत संपादक कुमार गोपाल पर्यंत समस्त व्यक्ति विश्वनाथ रणासार आसिले समस्त पाखे पहुंची प्रणाम जनाऊँची सर्वोपरि जो छात्र छात्री माने आज आम फकीर मोहन एठी जोड़ी जाइछंती सेमाने विदग्ध वातायनर जड़े जड़े विचक्षण विरूपाक्ष कहले अत्युक्ति हेब नाही भागदेवी वाणी भंडार सेमाने जड़े जड़े सारस्वत सभ्यसाची भाव में आगामी दिन गोटे उदाहरण एथिरे द्विमत नाही मु एबे कार्यक्रम को आगो को नबा पाई पौरोहित्य करुथिबा आमर हरे कृष्ण गिरी महोदय को निवेदन रखुची से कार्यक्रम को आगो को नेबे गिरी महोदय प्रसिद्धं नवनीत चौरम प्रजांगनानां च कूलचौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं स्वपिनाथं नमामि व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो समस्त को हृदय सहित प्रणाम जनाऊँची समस्त गुरुजन मानकु एवं सान मानकु समस्त को कोटि दंडवत जनाऊँची प्रणाम जनाऊँची समस्त अभिनंदन जनाऊँची ए कार्यक्रम पाई वास्तव में आज बालेश्वर जिलार जो स्वामी विवेकानंद लोक संसद तरफ जो कार्यक्रम अच्छी दिवा जो फकीर मोहन को ऊपर अच्छी द्विवाचनिकता वास्तव में फकीर मोहन होउचंती व्यास ओडिशार समस्त कवि मान व्यास माने सर्वश्रेष्ठ जहाँ को आम अन्य अर्थ हूँ सर्वश्रेष्ठ व्यास आसन में बसगले समस्त प्रणाम कर भगवान प्रणाम कर तो से भली एक कवि जे कि व्यास कवि जे कि ओडिशार सर्वश्रेष्ठ कवि बोली जहाँ धरा जाऊँगी से मंत्र कहली कि व्यास विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विदे वशिष्ठाय नमो नमो तो से व्यास रूप में प्रणाम करुँ फकीर मोहन को तो से फकीर मोहन को विषय द्विभाषणिका जो आजिकार विषय अच्छी आजिकार जो वक्ता अच्छा विषय प्रदीप भाई परिचय रखीगले मोर परिचय आवश्यकता नहीं से निजे ही निजर परिचय समस्ते एवं शुणा पाखु चाहिए बस तो सी अनुरोध करी से वक्तव्य आरंभ करी प्रणाम नमस्कार नमस्कार स्वामी विवेकानंद लोक संसद कर्मकर्ता वृंद मत ये आमंत्रण कर प्रथम से मोर कृतज्ञता एवं धन्यवाद जनाऊँ आज सभापति श्रीजुक्त गिरी आयोजक प्रदीप श्रद्धेय प्रदीप्त बाबू एवं जोड़ी हुई समस्त श्रोतावृंद आज जो विषय मु कहवाई इच्छा करिछि से एक अति परिचित विषय किंतु से अति परिचित विषयर किछि अपरिचित दिग से संपर्क खाली सूचना मु आज देवी कारण से संपर्क में व्यापक आलोचना करने सुजोग एभली एक वेबिनार नाही विषय जहाँ अच्छी से हूँ फकीर मोहन को उपन्यास द्विवाचनिकता जो मैंने फकीर मोहन को संपर्क में आलोचना करिसेंती से माने समस्ते प्रायतः गोटे कथा कहती जे जीवनर अपराह्न से लिखा आरंभ करिसेंती उपन्यास आरंभ करिसेंती 6 माण 8 गुंठ एवं शेष बेलू को आत्मचरित लेखा शेष किंतु ये केतेटा कथा मुझे मूल स्पष्ट कर दिए फकीर मोहन 1897 रु लिखि ना नारे प्रकाशित लेखा आम 1863 मसीहा रु ही देखा पाऊँ जदिओ ताहा ओडिया नुहे ताहा बंगला ओडिया लेखा आम देखु 1866 मसीह केतबले निज नारे केतबले बेनामी एवं ये बेनामी लेखा को शनाक्त करवा खूब गोटे कष्टकर मध्य नुहे
जदिओ से संपर्क रे खूब अधिक उद्यम होई नाही, किछि किछि उद्यम हेछि। किंतु जो फकीर को आम बेसी मन रखीचु से व्यासकवि नुहंती, से कथाशिल्पी फकीर मोहन। उपन्यास ओ क्षुद्र गल्पर स्रष्टा फकीर मोहन। एटी मो क्षुद्र गल्प संपर्क रे विशेष किछि कहिबि नाही। तार कारण होचे प्रकृति रे क्षुद्र गल्प एभली एक साहित्य रूप जहा दिनेकरे सृष्टि हेई नाही, बा ओडिया साहित्य रे जहा नूतन नुहे। हुए तो सेटा लोकगल्प आकार रे थिला, संवादर विभिन्न कहानी हिसाब रे थिला, संवाद पत्र कहानी हिसाब रे थिला। तेणु तार विवर्तन एवं तार जो स्वरूप से संपर्क रे कहिवार एठी आवश्यकता एइथिपई नाही, कारण ताहा एक भिन्न विषय। मु एठी खाली उपन्यास उपरे ही गुरुत्व देबी एवं उपन्यास को धरी अन्य लेखा भितर को जेबी। समस्ते जानिचंती, प्राय अति परिचित कथा, फकीर मोहनकर उपन्यासर संख्या होची मात्र 4टी। छमणा आठगुंठ, लक्ष्मा, मामू एवं प्रायश्चित। प्रकृति रे जो 20 वर्ष शेष फकीर मोहन लिखिचंती, से 20 वर्ष रे से चाहिथिले कोन आउ 4-6टा उपन्यास लिखि पारि नथान्ते। ये उपन्यास संख्या 4 रे सीमित हो गला काहेकि? सेतबळे महाभारत मध्ये से अनुवाद करिसंती, हरिवंश भी अनुवाद रे लागिसंती, उपनिषद अनुवाद भी करूचंती, प्रचुर कविता लिखुचंती। तांको हाथ रे अवसर किछि कम नथिला उपन्यास आउ 2-4टा लिखिबा। ताले असुविधा रहिला कोउठी? ये संख्या 4 रे सीमित हला काहेकि? ये उपन्यास को नेकरी गोटे बड़ प्रश्न, जेमती एवं बहुत समय आमर हेछि कोन आमे गोटे खूब फकीर मोहन को संपर्क रे गोटे गोटे भूल सिद्धांत रे खूब शीघ्र पहुंची जाइछु। गोटे छोट उदाहरण मु आपन को देबी। सुरेंद्र महांती तांकर पत्र किछि संग्रह करथिले विश्वनाथ करमको परिवार थारु। फकीर मोहन समीक्षा रे से गुडिक परिशिष्ट आकार रे दैथिले। सेथरे गोटे चिट्ठी से पाइले, जो चिट्ठी रे लेखा हेछि जे मु विषमंजी ना रे गोटे उपन्यास आरंभ करूची, एतिक पृष्ठा लिखिलेनी इले लिखिचंती से। तेनु से ताकू से जो तारीखटा को से भूल पढिचंती 17 मसिया, एवं से सिद्धांत करचंती विषमंजी गोटा होछ असंपूर्ण उपन्यास, जहा फकीर मोहन आरंभ करथिले होय तो शेष करि पारि नाहंती। प्रकृति रे से चिट्ठीटी 17 मसिया नुहे 14 मसिया रे लेखा, कारण सेथरे जो प्रसंग सब अछि से प्रसंग 14 रो नुहे, सब 17 रो नुहे 14 रो। चावल पठेबा कथा, मोर अमुक गल्प बाहरिची इत्यादि इत्यादि जेते प्रसंग से चिट्ठी भितर अछि, से चिट्ठी के हमें जदि पढ़िबा आ टिके भलो करी हमें शनाक्त करबा तार विषय गुडी को, ताल जानिबा से प्रकृति रे जोटी विषमंजी ना रे जो उपन्यास से लिखिथिले तारी ना से बोधे परवर्ती समय रे देइचंती प्रायश्चित। सेमति के आउ गोटे भूल कथा तांको उपन्यास संपर्क रे चली, विशेष करी 6 8 गुण संपर्क रे। तांको पुओ जेतले तांको पुओ मोहिन मोहन जेतबळे तांकर मो जीवनी को आउ थरे लिखिले, सेथरे बहु अंश से लिखिले, बहु अंश नुआ लिखिले, किछि अंश से छाड़ी गले एवं किछि किछि भूल जिंस लिखि गले। सेथरे गोटे भूल जिंस होछि मु 6 8 गुंठ को एक गल्प आकार रे आरंभ करथिली, बढ़ी बढ़ी करी ताहा उपन्यास हो गला। एवं सेइथुरु हमर प्रख्यात समालोचक माने सिद्धांत करिनेले, विशेष करी सुरेंद्र महांती एवं अन्य माने, जे 6 8 गुंठ जेहेतु गोटे स्फीतिकृत क्षुद्र गल्प, तेणु सेथरे उपन्यास रो जो गठन रहिबा कथा, जो स्ट्रक्चर रहिबा कथा, से स्ट्रक्चर सेथरे नाही। तेणु जदिओ ताहा एक सफल उपन्यास, किंतु तार गठन भारी दुर्बल एवं गुड़ाए कथा कहा
जो गुड़ाकर आवश्यकता नथिला। प्रकृत में छमण आठगुंड उपन्यास को बहुत प्रशंसा कराई से समय। सुरेंद्र महांती तो लिखिं 1955 मसीह प्रथम 50 मसीह जो बही बाहर थिला फकीर मोहन से प्रायश्चित उपन्यास खूब मनोज्ञ विश्लेषण करते। कारण नुआ नुआ साहित्य चर्चार हाथ देथिबा सुरेंद्र बाबू जो राजनैतिक दर्शन द्वारा से प्रभावित होते से राजनैतिक दर्शन प्रतिछवि से देखी प्रायश्चित एवं प्रायश्चित उपन्यास को खूब मनोज्ञ भाव में विश्लेषण करते। किंतु छमण आठगुंड को जिते 1955 मसीह फकीर मोहन समीक्षा से आलोचना कले से गोटे वाक्य लिखिले जे ओडिया साहित्य जो उपन्यास जो चौहदी ये फकीर मोहन काटी छमण आठगुंड सेठू आम आग को जाई परिना ताले फकीर मोहन आग को जाई पारि नाहंती सेठी अटकी जाइछन्ती। छमण आठगुंड तांकर प्रथम एवं श्रेष्ठ उपन्यास ताले लक्ष्मा प्राय मामू ये सब तांकर उपन्यास हिसाब रे कोन ताले छमण आठगुंड जो कोटि की स्पर्श करने कथा से कोटि की स्पर्श करि पारि नाही। सुरेंद्र महांती सही फकीर मोहन समीक्षा लिखुचंती जदि गठन कौशल दृष्टि मामू एक सफल उपन्यास किंतु छमण आठगुंड प्राणसत्ता बा प्राणवत्ता आमे मामू उपन्यास रे देखिबा को पाऊ। जेमति कहउचंती चित्रकला चरित्र को नेकरी कहउचंती चित्रकला होची कोन ना चहला पानी रे चंपार प्रतिबिंब। ये वाक्य गुड़िक आमको शुणा बहुत भल लगे एवं ये वाक्य गुड़िक भितर आम एत मजी जाइचु कि पुणी थे फकीर मोहन को उपन्यास को पढ़ापी आम अधिक चेष्टा करना। जो मैंने भी चेष्टा करिचंती सेही आलोचक मान को आम गभीर भाव में विश्लेषण करना। जमिति नटवर सामंतराय छमण आठगुंड उपर जते लिखिचंती सबु जाक एकाठी करदेले गोटे बड़ बहीटे हो किंतु ताहा गोटे पुस्तक नाही विभिन्न पुस्तक छमण आठगुंड संपर्कित प्रबंधावली अच्छे एवं से गोटाए कथा प्रथम कथा कहते छमण आठगुंड समय हूँ 1800 रु 1840 यही समय खंड भितर कथावस्तु अवस्थापित एवं ये जो कथावस्तु को से थोइला बेले से किसी एपट सेपट टिके हो जाइए एवं से आउ थे पुनर्गठन करने कथा कहते एवं तापर कहते मामू हूँ 40 रु 80 से गोटे समय देते फकीर मोहन को उपन्यास हूँ 200 वर्षर इतिहास एवं आज पर्यंत भी आम सुरेंद्र नटवर बाबू से वाक्य टी आम मन दे पढ़ीचु एवं शुणीचु एवं एपर्यंत आम दोहराऊचु जे फकीर मोहन को उपन्यास हूँ 200 वर्षर इतिहास। प्रकृति में 200 वर्षर गोटे अखंड इतिहास ना 200 वर्ष भीतर किछि किछि कालखंडर ताहा चित्र मात्र। कारण उपन्यास जे लेखन्ति जो उपन्यासिक से कौन गोटे कहानी खाली कहते कहानी कहवा उपन्यासर एकमात्र धर्म नुहे ताहा गद्य निश्चित लिखित एक कहानी एवं वास्तव धर्मी कहानी निश्चय किंतु से वास्तवता मध्य तार स्वरूप हूँ भिन्न भिन्न। केतेबेले से वास्तवता हूँ चाक्षुष केतेबेले से वास्तवता हूँ तार्किक केतेबेले से वास्तवता हूँ विश्लेषण धर्मी पुणी से वास्तवता हूँ केतेबेले अंतर्भेदी बा मन बेले बेले मनस्तात्विक दृष्टि से वास्तवता को केवल आविष्कार करा जाई पारे ताकू साधारण भाव में कहानी जो घटना प्रवाह भितर से वास्तवता को आम आविष्कार करि परिबा नहीं। मु तेणु फकीर मोहन को ऊपर जो मैंने आलोचना करिसंती से माने समस्ते ये कहानी ही खोजिचंती। कहानी खोजिबा फल असुविधा है कौन से माने उपन्यास भाव में ताको विचार न करी गोटे तार नाटकीयता केमिति अछि से चरित्र गुड़िक किभली परिस्फुट होती से चरित्र गुड़िक केते फकीर मोहन बुझीचंती इत्यादि इत्यादि यही विषय गुड़िक आम बेसी आलोचना करिछु
एवं केते प्रकार चरित्र अछंती मोर शिक्षक डॉक्टर बालकृष्ण शतपथी से फकीर मोहन चरित्र गुड़िक संपर्क में चमत्कार ग्रंथ लिखिं कथाशिल्पी सेनापति दृष्टि और दिग्बलय से से केते चरित्र अछंती एवं से चरित्र गुड़िकर कौन विशेषत्व कौन तार गोटे परिसंख्यानगत अध्ययन से केतटा कथा कहबी जमी फकीर मोहन गोटे भल उपन्यास हो भारी जो उपन्यास को फकीर मोहन निजे बहुत गुरुत्व दौले ताहा हूँ लक्ष्मण। लक्ष्मण उपन्यास प्रथम बाहर अपूर्व मिलन ना पर 1914 मसीह लक्ष्मण ना से प्रकाश कले एवं से उपन्यास नायिका ना हूँ लक्ष्मण किंतु प्रथम से उपन्यास ना रखी से अपूर्व मिलन कौन सी कारण से उपन्यास दीर्घ 13 वर्ष धरिकी बही आकार छपा ही नथिला। फकीर मोहन जो जो उपन्यास को बेसी गुरुत्व देइचंदी से उपन्यास हूँ लक्ष्मण कारण से उपन्यास प्रथम अनुवाद होइछि। लक्ष्मण उपन्यास अनुवाद होइछि 1916 कि 17 मसीहा मोर एबे ठीक मने पड़ुनी मुकुटधर पांड्य करिसंदी कारण कौन कारण एथे से एभली एक विषय नहीं जो विषय केवल ओडिशा भितर सीमाबद्ध नुह ताहा समग्र भारत वर्षर राजनैतिक अस्थिरता उपरे पर्यवेसित। तेणु फकीर मोहन केवल उपकूलवर्ती ओडिशार कहानी कही नाहंती बा उत्तर ओडिशार कहानी केवल कही नाहंती दरकार पड़िले पश्चिम ओडिशार कहानी सूचना भी से दौरान जमती आप अधर्मपिता गल्पर एवं भारत वर्षर अन्य जगार कहानी भी कहते लक्ष्मण उपन्यास एवं लक्ष्मण उपन्यास से कौन देखौचंती जे एठी जो युद्ध चली सेठी 4टी प्रकार चरित्र अच्छा। प्रथम चरित्र होचंती को माने मोगल एवं तांकर अधीनस्थ मुर्शिदाबाद नवाब एवं सेमाने होचंती एवं तांको आश्रित लोक माने होचंती गोटे स्तर चरित्र सेमानक निज भितर द्वंद्व संघर्ष ध्वंस आड़ को जाउचंती किंतु बंची जीवा पे इच्छा भी अच्छी साम्राज्य रक्षा करिवार स्वप्न भी रही किंतु साम्राज्य निज द्वंद्व छाए छाए भांगी आसुछि। द्वितीय स्तर रे अछंती मरहट्टा माने जो माने हिंदू साम्राज्यर स्वप्न देखौचंती किंतु प्रकृति केवल हिंदू नुहे से समस्त मनीष जाति होचंती विरोधी हिंदू एवं मुसलमान एवं फकीर मोहन गोटे बड़ कथा सेठी कहउचंती एई राजनीति राज्य शासन धर्म जय ये कौन सी प्रकार जो कहा जाए आपको माने नहीं ये ता निजस्व रीति रे चले तार कारण होची सेठी धर्म केवल गोटे माध्यम से कथा लक्ष्मण उपन्यास रे जेतले आसीचंती रायगुरु संगे जो कथा होती फकीर मोहन कहते जे प्रकृति में धर्मटा कि गुरुत्वपूर्ण नुहे से मुसलमान हो बा हिंदू हो जो माने लोक मानकर शत्रु से माने सबुबले शत्रु तांको केबे क्षमा करबा उचित नुह से रायबणियार जे दुर्गपति से प्रत्याख्यान करुचंती जने हिंदूर हाथ धरुचंती मुसलमान हाथ एवं शेष निहत होचंती हिंदुत्व एवं तृतीय स्तर रे आसुचंती बैरीगंजन मानधाता महापात्र रायबणियार दुर्ग जे अधिपति एवं से भली जो माने होचंती आउ गोटे स्तर चरित्र एवं तांको धरिकरी आउ गोटे विश्व मध्य रही एवं चतुर्थ विश्व होची जगा फतेह सिंह मार जे एमानक चापरे एमानक युद्धरे बलि पड़ी जाउची परिवार तार उजुड़ी जाउची। तेणु ये जो 4टी दिग 4टी स्तर फकीर मोहन कहा पक्षरे छिड़ा होइछंती रायबणियार दुर्गपति संगे ना आलिवर्दी खां संगे ना भास्कर पंडित संगे ना जगा फतेह सिंह मां संगे एवं जगा फतेह सिंह मार आउ गोटे स्वरूप होचंती
लक्ष्मा एवं तार स्वामी जो माने लुंठित होचंदी वर्गी मान द्वारा एवं ये जो चारोटी आनी स्तर कहा पक्षरे छिड़ा होचंदी फकीर से उपन्यास जदि आपण पढ़िबे लक्ष्मा उपन्यास आपण देखिबे फकीर मोहन बहुत समय देखिए रायबणियार दुर्गपति संगे से मिसी जाउछन जदि से रायबणियार दुर्गपति के भल पाउथिले ताल तांग मारिदेले काहेकि तांको बंचेबा पई चेष्टा कलेनि काहेकि हुए तो वास्तव जगत में बंचई पारि न थांते स्वप्न जगत तो बंचई पारि थांते तांकर पुनर्जन्म बा पुनर्निर्माण से कोठी करिसंती को उपन्यास भितर करिसंती ता अर्थ फकीर मोहनकर गोटे कथा होची से गोटे स्तरर मनीष मानक संगे हुए तो तांकर भल आत्मस्थ होचंती किंतु से तांको रक्षा करूना जगा फतेह सिंह मा तो सब बेले से माने पागली हुअंती समस्त को गाली दियंती दरकार पड़ले चुगुली करंती दरकार पड़ले मिछ कहंती बंचिबा पई सब बेले संघर्ष करथांती बेले बेले बंचंती बहु समय रे महामारी रे सेही माने ही मरंती एवं फकीर मोहनकर ए जो उपन्यास भितर ए जो विविध स्तर रही ए विविध स्तर को आम केमिति व्याख्या करिबा 6 माण 8 गुंठ आपण देखंतु से उपन्यास को आपण देखंतु सुरेंद्र महांती कठर आरंभ करी बहुत लोक कहते जे यार गठन ठीक नुह चमत्कार चरित्र एक चित्रशाला चरित्र गुड़ी आम मन को जी छुए तार गल्प से शक्तिशाली नुह कारण फकीर मोहन गुड़ाए आबुर जाबुर कथा से कहते चंपार रूप वर्णना ठारू आरंभ कर गुड़ाए कथा कहते प्रकृत रे ताहा कौन तार उद्देश्य विहीन प्रकृत रे 6 माण 8 गुंठ होची एक गद्य महाकाव्य गोटे व्यापक जीवन बोधर भांगी पड़ुथिबा समाजर ताहा होची चित्र एवं भांगी पड़ुथिबा जो समाजर चित्र उपस्थापन करा जिवो ताहा केबे हेले एक धारावाहिक चित्र केबे हेले हेई परिबो नै जदि रामचंद्र मंगराजर जीवन कहानी फकीर मोहन लिखि थांते ताहले हुए तो ताहा धारावाहिक हेई थांता जदि 6 माण 8 गुंठ जमीर मालिकानार केवल हस्तांतर कथा लिखि थांते ताहले ता मध्य आउ गोटे चित्र हेई थांता किंतु 6 माण 8 गुंठ उपन्यासर केंद्र कोठी फकीर मोहन कहा संगे छिड़ा हेइचंती आमे कहूँ चंपा तो तांका दृष्टि रे खलनायिका नायिका किए स्वर्गत बसंत शतपथी कहते चंपा हूँ नायिका 6 माण 8 गुंठ रे नायक केही नाहंती नायक ही होचंती खलनायक रामचंद्र मंगराज नायक जी हेई पारि थांते नायक हवार योग्यता से माने हरई बसिचंती से माने पागल होंती नहले तांको घर बुड़ी जाए से बाघ सिंह घर बुड़ी जाए कारण जो समाज व्यवस्था भितरे संघर्ष करी आग को जीवा पई सेमानकर शक्ति और सामर्थ्य नाही एमिति कि वियोगांतक नाटकर नायक हवा पई बा वियोगांतक कहानी रो नायक हवा पई भी सेमानकर सामर्थ्य नाही कारण सेमान हमकु किछटा तांको प्रति हमर करुणा आसी पारे किंतु ईर्षा आसे नाही भगिया को हमकु देखिले ताको दया लागे ता संगे आमे किछि परिमाण रे मन मिसई देई पारु किंतु फकीर मोहन कहउछनी भगिया केबे हेले एठी नायक हेई परिबो नाही काहे कि हेई परिबो नाही तार कारण होची नायक सेही लोक हेई परिबो बा खलनायक कह कि नायक कह से ही जी आमको आग को नहीं पारिबो जे गोटे कहानी की धरी रखी पारिबो एवं कहानी की जो माने धरी रखुचंती से माने प्रकृत रे केही नायक नहंती से माने नायक हबार योग्यता विभिन्न कारणरू हरई बसुछन तथाकथित पुराना नायक हबार योग्यता हरई बसुछन
ଫକୀର ମୋହନ ଛମଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଜଗତ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗତ ଏଠିକି ଆସୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଜଗତ ଭିତରର ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏତେ ସରଳ ନୁହେଁ। ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଆମେ କେତେଟି ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଆକୁ ଆମେ ସୀମାବଦ୍ଧ କରି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଆମେ କାହାଣୀ ଆକାରରେ ବି ଥୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏ କାହାଣୀ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ବା ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ରର ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇକରି ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର କାହାଣୀ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଉପନ୍ୟାସରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଉପନ୍ୟାସର ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଲେଖା ହବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରୁ ଆମକୁ ଝୁଣ୍ଟଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କଣ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜମିଦାର, ମହାଜନ ମଧ୍ୟ। ଏଇ ଯୋଉ ମହାଜନ ମଧ୍ୟ, ସେଇଠି ସେ ଉପନ୍ୟାସର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଦିଟା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମ ଆଗରେ ଥଉଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ସେ ଜମିଦାର ଏବଂ ମହାଜନ। ଆଗରୁ ଯୋଉମାନେ ଜମିଦାର ଥିଲେ ସେମାନେ ମହାଜନ ନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଜାତି ଥିଲା ଭିନ୍ନ, ଶ୍ରେଣୀ ବି ଥିଲା ଭିନ୍ନ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି ଥିଲା ଭିନ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ମଙ୍ଗରାଜ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଏକ ଜମିଦାର ଏବଂ ମହାଜନର ସମୀକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସମୀକୃତ ନୁହେଁ, ବିଭତ୍ସ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତେଣୁ ଏଠି କିନ୍ତୁ ତାର କେନ୍ଦ୍ରରେ କିଏ ରହିଛି? ଆପଣ ଯେ ଛମଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସକୁ ପଢିବେ, ବାହାରକୁ ତାର ଗୋଟେ କଥାବସ୍ତୁ ଅଛି, ସେ ହଉଛି ଜମି ଅପହରଣର କାହାଣୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯଦି ପଢିବେ, ତାକୁ ଦେଖିବେ ଏହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉତ୍ଥାନ ପତନର କାହାଣୀ। ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯଦି ପଢିବେ, ତାହା ଦେଖିବେ ଆମର ଗ୍ରାମ ଜୀବନର ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ଯୋଉ ଧ୍ୱଂସ ଘଟିଛି, ସେଇ ଧ୍ୱଂସର କାହାଣୀ। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରରେ ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବୋଧର ହତ୍ୟାର କାହାଣୀ। ସେ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଧରି ରଖିଥିଲେ କିଏ? ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯେତେବେଳେ ବିପନ୍ନ ହେଇଛି, ସବୁ କିଛି ତାପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି। ସେ ମୂଲ୍ୟବୋଧର କେନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ସାଆନ୍ତାଣୀ। ଯଦି ଛମଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଆପଣ ଥରେ ଦେଖିବେ, ପଢିବେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଯେ ସେଥିରେ ସାଆନ୍ତାଣୀ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗରାଜ ସବୁ କିଛି ଅପକର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଘଟୁନାହିଁ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ମଲା ପରେ ସେ କିଛି ଅପକର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ମିଛ ଦିପଦ କହିଛନ୍ତି। ସବୁ ଲୋକ ମିଛ କହନ୍ତି କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ, ସେ ବି ମିଛ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବିପଦ ତାଙ୍କୁ ମାଡି ଆସିଛି। ସେ ବିପଦର କାରଣ କଣ? କଣ ଖାଲି ଜେଲ ଚାଲିଯିବା? ସେ ବିପଦର କାରଣ ହଉଛି ପରିବାର ଧ୍ୱଂସ କରିବା। ସେ ବିପଦର କାରଣ ହଉଛି ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଘାତ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଜନିତ ଯୋଉ ସଂଘାତ, ସେଇ ସଂଘାତ ଉପରେ ଛମଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଛିଡା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ଆପଣ ମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ସେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଠି ଦୁଇଟି ଜଗତ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟତଃ। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ସହରବାସୀ ମାନଙ୍କର ଜଗତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ଜଗତ। ଏବଂ ଏ ସହର ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତୁଟି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କାହାଣୀ ଏଠି ରହିଛି। ତେଣୁ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ଯୋଉ ଉପନ୍ୟାସର ଯୋଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ତ ହେଇଛି, ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ନୂଆ ଧରଣର ଆଲୋଚନା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରାୟ 2004-05 ବେଳକୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଯାହାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ରହିଛି, ପଣ୍ଡିତ ଭାବରେ, ତତ୍ତ୍ୱବିଦ ଭାବରେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି। ସେ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯୋଉ 6 acres and a third ଅନୁବାଦ କରିକି ତାର ଭୂମିକା ଲେଖିଲେ। ଏବଂ ସେଠି ସେ କହିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟାଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ଏକମତ ନୁହେଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ କାହା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଛମଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ? ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ଘୋଡା କହୁଛି, ଘୋଡା ଯିଏ ଆସିଲେ ମାଲିକ ହେଲେ, ଘୋଡାର କଣ ଅଛି? ଘୋଡା ତାର ଦାନା ପାଣି ଗଣ୍ଡାକ ତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ବାଘ ସିଂ ବଂଶ ହଉ, शेख दिलदार मियाँ हो, रामचंद्र मंगराज हो, राम राम लाला हो, कारण से जो फतेपुर सरसंड जमीदारी रही 4 जन तार जमीदार होती प्रजा मानकर
जेमती थिले तले माटी रे सेमती से माने अछंती तांकर किछि परिवर्तन हे नै से कुछ तांकरी दृष्टि से कथा से लिखिचंदी तेणु ये उपन्यास होची गुरुत्वपूर्ण एथि पई जे एठी मंगराज जदियो मुख्य चरित्र किंतु एठी साधारण मनुष्यर जो कहानी ताहा ही एठी कहा जायछि सेही दृष्टि उपन्यास लेखा है। आगुर आम उपन्यास जो तत्व पढ़ुथुलु से तत्व रे कहा जाउथला उपन्यास रे कौन करे ना जो खंड खंड वास्तवता रही औपन्यासिक तांकु निजर अनुभूति भितर आनंदी तांकर पॉइंट ऑफ व्यू बा जीवन दृष्टि देई से खंड खंड चित्र को से बांधिबा पे चेष्टा करछि एवं ताकु गोटे निर्दिष्ट रूप मध्य दियंती जेतेबेले से चित्र गुड़िक भितर से निजको पुनराविष्कार करती सेतेबेले से हुई जाए गल्प बा उपन्यास जेतेबेले निज कथा से कहबाकू चाहती वास्तवता को देखिकरी ता भितर कहानी आविष्कार न करी निजे वास्तवता उपर लदी ही पड़ती सेतेबेले रोमांस सृष्टि हुए। मुख्यतः यही कहानी यही प्रकार तत्व भितर आमर सबु समालोचना लिखाई किंतु 1970-80 बेलू जड़े रूसीय तत्वविद जहाँ बही अमेरिका एवं यूरोप को गला बही अनुदित है इंग्राजी एवं अन्य भाषा एवं तत्व विषय किसी लोग जानिले ना हूँ मिखाइल बाक्तिन से मिखाइल बाक्तिन उपन्यास जो तत्व देइचंदी से तत्व प्रकृत में परवर्ती समय उपन्यास तत्व भाव में प्रसिद्धि लाभ कर उपन्यास सबुठ बड़ कथा कौन से कहते उपन्यास बड़ कथा हूँ से गोटे स्वर न थाए से बहुविध स्वर थाए से गोटे दर्शन न थाए बहुविध दर्शन थाए से गोटे वचन न थाए से बहु वचन थाए एक निर्दिष्ट चरित्र भितर लेखक बांधी ही जानती नहीं बहुविध चरित्र भितर लेखक आत्म आविष्कार कर आपको प्रश्न गोटे पचारि मंगराज से समय तो सरकारी चाकरी नथिला तांकर अत्यंत बुद्धिमान लोक से निश्चय थिले कारण बाप मरीगला परे से निज चेष्टा ही सब किछि करिसंती एवं जेतेबेले से प्रथमे संघर्ष करुथिबे केही तो तांको आनी जबरदस्ती किछि देई जाई नथिबे जहां से करिसंती निजर बुद्धि बल से बुद्धि भल बुद्धि ही पारे दुष्ट बुद्धि ही पारे एवं एथरे फकीर मोहन आउ गोटे कथा कहिसंती मु जोडा से विषय आउ टिके विश्लेषण करिवि फकीर मोहन कर अधिकांश नायक होचंती प्रकृति रे खलनायक काहेकि तार कारण होची आमे खोजिबा पे यदि जिबा ताहले एई द्विवाचनिकता तार तो डायलॉजिक जो इमेजिनेशन बा द्विवाचनिक कल्पना से विषय हमको जानिया फकीर मोहन देखुचंती चंपा को उद्धार करुचंती कालिदास को एवं ताको अपव्याख्या करुचंती काहेकि तार तो कालिदास जो नायिका को देखिक सब वर्णना करुचंती से नायिका वर्तमान आउ नाहांती से नायिका वर्तमान अंतर्हित हो जाइछन वर्तमान नायिका जे आसीबे से कालिदासंकर नायिकांकर होची विप्रतीप विपरीत तांकर होची गोटे कोन कहबे विभत्स जाको हमें कहि परिबा विभत्स रूप बोली कहली भव ताकू जेमती आमे से जो खोप प्राचीन कवि माने नायिका पे छिड़ा करचंदी सेठी नेकरी आमे वर्तमान रो नायिका को छिड़ा करि परिबा नै तार कारण समय बदली जाइछ एवं ये समय बदली जिबार खाली समय संगे बदली नहीं रुचि बदली चित्र बदली स्वप्न बदली ये जो बदली जाटा फल कौन होची ना आसुची प्राचीन एवं आधुनिकतार द्वंद्व
ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ଛିଡା ହେଇଛି ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ। ବହୁତ ଜଣ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଫକୀରମୋହନ ବାହାରକୁ ଜଣା ପଡିଲେ ବି ପ୍ରଗତିଶୀଳ, ସେ ବଡ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଥିଲେ। ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ଯୋଉମାନେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣ କହନ୍ତି ଯେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି। ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ପଢିବେ, ରେବତୀ ଗଳ୍ପରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ରେବତୀ ବେଶ ଦିନ ପାଠ ପଢିଛି, ବୁଢୀମା ସେତେବେଳେ ତାର ବିରୋଧୀ ହେଇନାହିଁ। ହଁ, ମନା କରିଛି, କାରଣ ବୁଢୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କିଛି ଆସେ ସେମାନେ ଟିକେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରନ୍ତିନି, ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ବିଗିଡି ଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମହାମାରୀ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଚାଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ଅନାହାରରେ ମରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର, ଏବଂ ରେବତୀ ହେଉଛି ଏକ ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁର କାହାଣୀ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ସମାଲୋଚନା ଲେଖିଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ, କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶୌଚ ପଳିଲା କିଏ, କହୁଛନ୍ତି ଲାଟ୍ କାଉନସିଲ। ତା ଅର୍ଥ ଫକୀରମୋହନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନହେଲେ ବି ପରୋକ୍ଷରେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ବି ସେ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସମାଲୋଚନା ବି କରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେ ସମାଲୋଚନା ଖୁବ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଆଧୁନିକତା ପ୍ରାଚୀନତାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ତାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସର ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇଠିକି ଆସୁଛି। ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହଉଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଥିରେ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଆଧୁନିକତାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ପ୍ରାଚୀନତାର ପ୍ରତୀକ କିଏ? ସାଆନ୍ତାଣୀ। ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରତୀକ କିଏ? ଭଗିଆ ନୁହେଁ, ସାରିଆ ନୁହେଁ, ବାଘ ସିଂ ବଂଶ ନୁହନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ। କାରଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଭଳି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ହିଁ ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିଲେ। ବାଘ ସିଂ ବଂଶ ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ପରାଜିତ ହେଉଥିଲେ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ପଡି ପଡି ମରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ପଢିଛନ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବତୀ କାହାଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ପରିଚିତ। ବୃନ୍ଦାବତୀର ସତୀତ୍ୱ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ତା ସ୍ୱାମୀ ଜଳନ୍ଧରର କୌଣସି କ୍ଷତି ହଉନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବତୀର ସତୀତ୍ୱ ଲୁଣ୍ଠନ ହଉଛି, ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି, ଜଳନ୍ଧରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ଏଇ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଯୋଉ ଆଦିକଳ୍ପ ବା ଯୋଉ ମିଥ୍, ସେଇ ମିଥ୍ ଟାକୁ ଫକୀରମୋହନ ଆଣିକିରି କହୁଛନ୍ତି କୋଉଠି, ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସ ଉପରେ। ଠିକ ସେମିତିକିଆ କୁମାର ସମ୍ଭବର ମିଥ୍ ଆଣିକିରି ଥୋଉଛନ୍ତି ମାମୁ ଉପନ୍ୟାସ ଭିତରେ। ଆମେ ଏଠି ଯୋଉ ଦେଖୁଛୁ, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ୟାକୁ କହୁଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱିବାଚନିକତା, ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ଗୋଟିଏ ବଚନ ନୁହେଁ। ଫକୀରମୋହନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କାହା ପକ୍ଷରେ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, କାହାରି ପକ୍ଷରେ ନୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଠକେ ଅମୁକ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ସମାଲୋଚକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଲେଖକ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିକି କାହାଣୀର ବିଘ୍ନ ଘଟଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ କାହାଣୀର ବିଘ୍ନ ଘଟଉନାହାନ୍ତି, ଆମ ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ବୁଝିଛୁ ତାଙ୍କୁ, କେତେ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କୁ, କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଏଇ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସରେ ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବେଶୀ ଜଟିଳ ହଉଛି ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠରେ, ଏବଂ ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି କମି ଯାଇଛି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଉପନ୍ୟାସ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମା ଉପନ୍ୟାସ ପଢିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମା ଉପନ୍ୟାସରେ ଯୋଉ ମିଥ୍ ଉପରେ ଛିଡା ହେଇଛି, ସେ ମିଥ୍ ହଉଛି ଦୁର୍ଗା ମିଥ୍। ଦୁର୍ଗା ଯେମିତି ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତ କି ସେମିତି ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମା ଏବଂ ତାର ସ୍ୱାମୀ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମିଥ୍ ଆଣିକିରି ସେ ଛିଡା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବଚନରେ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି, ବହୁ ବଚନରେ କହୁଛନ୍ତି।
ଏବଂ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସର ଦ୍ୱିବାଚନିକତା। ଏବଂ ଏ ଦ୍ୱିବାଚନିକତା ହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ନାରୀ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖୁଛୁ। ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଏ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ଉତ୍ତର ଉପନିବେଶବାଦୀ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟୟନ ଆମେ କରୁଛୁ ସେଠି ବି ସେଇଟା ଦେଖୁଛୁ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ରହିଛି ଉତ୍ତର ଉପନିବେଶବାଦୀ ଅଧ୍ୟୟନ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ଚମତ୍କାର କରିହବ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ଦେଖୁଛୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆୟୁର୍ବେଦ ତାକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ଦେଖୁଛୁ, ପୁଣି ତା ବିରୋଧୀ କଥା ବି ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆମେ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସରେ ଦେଖୁଛୁ, ଏ ଉପନ୍ୟାସର ଭିତ୍ତି ହଉଛି ଏଇ ଦ୍ୱିବାଚନିକ କଳ୍ପନା ବା ଦ୍ୱିବାଚନିକତା ବୋଲି ମୁଁ ଯାହାକୁ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଫକୀରମୋହନ କଣ ଏକା ଥରକେ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିକି ଆସିଗଲେ? ଆକୁ ସେ କେମିତି ଆଣିଲେ ଉପନ୍ୟାସ ଭିତରକୁ? କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଙ୍କିମ ଉପନ୍ୟାସ ପଢୁଛୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସେଥିରେ ନାହିଁ। ବଙ୍କିମ ଉପନ୍ୟାସ ହଉଛି ଅଧିକାଂଶ ମନୋଲୋଗ, ତାର ବହୁ ସ୍ୱର ବିଶିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହୁଛି। ତାଙ୍କର ଦାର୍ଶନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆହୁରି ଗଭୀର, ସ୍ପଷ୍ଟ ବି। କିନ୍ତୁ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଠାରୁ ତାହା ବହୁ ପରିମାଣରେ ଭିନ୍ନ। ଏବଂ ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଲି କହୁନି, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଯେ ଛଅମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ବଙ୍କିମଙ୍କର ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହଉଛି ବଙ୍କିମ ଉପନ୍ୟାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ ନେଗେସନ। ମାମୁରେ ବା ଲକ୍ଷ୍ମାରେ ବି ଆପଣ ଏତେ ବଙ୍କିମ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ରରେ ତ ଆଦୌ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଛଅମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠରେ ଆପଣ ବେଶୀ ବଙ୍କିମ ପ୍ରଭାବ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଙ୍କିମ କି ବେଶୀ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାହଉଛି ଛଅମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠରେ। ସେ କଥା ଶିଶିର କୁମାର ଦାସ ଯେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବଙ୍ଗୀୟ ଗବେଷକ ସମାଲୋଚକ ସେ ବି କହୁଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହଉଛି କଣ ନା, ବଙ୍କିମ ଉପନ୍ୟାସର ଏକ ସମାଲୋଚନା ହଉଛି ଛଅମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ। ବଙ୍କିମ ଉପନ୍ୟାସର ଏକ ଅପର ପକ୍ଷ ହଉଛି ଛଅମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷକୁ ସେ ଆଣି ଏକାଠି, ଦୁଇଟି ପକ୍ଷ ନୁହେଁ ବେଳେ ବେଳେ ବହୁ ପକ୍ଷକୁ ଆଣି ଏକାଠି ଥଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ହେଇଛି ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଧର୍ମୀ ଏବଂ ବହୁସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ। ଏବଂ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେତିକି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ସେ ଆଲୋଚନା ସେତିକି ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଇଠି ମୁଁ ଏବେ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଲେଶ୍ୱରର ବହୁ ଶାନ୍ତନା ହାଲଦାର ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଂରାଜୀରେ ଏବଂ ତାର ଓଡିଆର ମୁକ୍ତ ଓଡିଆ ଅନୁବାଦ ବହି କରିଛନ୍ତି, ଚମତ୍କାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ନୂଆ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଏଇଭଳି ନୂଆ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦେଖିବୁ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ନୂଆ କରି ପଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବୁ। ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଉତ୍ତର ଛଳରେ ଆଉ କିଛି କୁହାଯାଇପାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। କେହି ହଁ, କିଏ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ପଚାରନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ଲେଖିଛି। ଚାର୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ହଁ, ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟବାବୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ରେବତୀ ଗଳ୍ପ କଣ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଏକ ସ୍ୱର ହେଇପାରେ କି? ମୁଁ ତ ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିନି। ଏବେ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ବହି ବାହାରିଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡିଥିବ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ହଉଛି ରେବତୀ ଇନ୍ ମେନି ଟଙ୍ଗସ୍, ସ୍ପିକ୍ସ ଇନ୍ ଟଙ୍ଗସ୍, ମାନେ ବହୁ ଭାଷାରେ ରେବତୀର ସ୍ୱର। 36ଟା ଭାଷାରେ ରେବତୀର ଅନୁବାଦ ହେଇକି ଜଣେ ଗୋଟେ ବହି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ବଡ ବହିଟେ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଭୂମିକା ମୁଁ ଏବଂ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ମହାପାତ୍ର ଲେଖିଛୁ। ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ ଯେ ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ହଉଛି, ତାର ମୂଳ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ମହାମାରୀ ଏବଂ କିଛିଟା ବିଫଳ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନ। ଏବଂ
ये दीटा को भित्ति करिकरी गोटे पारिवारिक कहानी की से थुआ एवं ये द्वंद्वटा को सेठी अणा जाइए। तेणु रेवती सामाजिक परिवर्तन स्वर निश्चित भाव में, कारण जिते रेवती लेखा से बहुत गर्ल्स स्कूल बसीगला एवं ओडिशा प्रथम गर्ल्स स्कूल किए बसई निजे फकीरमोहन बसई एवं से प्रथम छात्री होती झील महिलामणि। तेणु रेवती निश्चित भाव में हूँ सामाजिक परिवर्तन स्वर एवं सेठी से देखौचंदी हमर सामाजिक परिवर्तन विफल होची काहेकि विफल होची सामाजिक परिवर्तन सेति बेले संभव होई पारे जेतेबेले जो माने परिवर्तन आणुचंदी जेतेबेले जदि से माने सफल होंती जदि से माने विफल होंती ताहले परिवर्तन आगो को जिबा बदल रे पछको आहुरी चली जा। मन कर रेवती जदि मरी न थांता ए सॉरी श्यामबंधु मरी न थांते तांको स्त्री मरी न थांते वासुदेव मरी न थांते रेवती पाठ पढ़ी था घर संसार करी था रेवती मॉडल हो जाता किंतु प्रकृति में ताहा घटिला नहीं। तार कारण होची हमर विफल स्वास्थ्य सेवा हमर विफल प्रशासन एवं ए दीटा को आमे कहीं देखुना कारण ताकू समालोचना करिबा पे बा से संपर्क विधिबद्ध विश्लेषण करिबा पे हम पाखरे समय नहीं हमर सामर्थ्य नहीं बहुत समय साहस भी नहीं। तेणु ताकू सही कथा व्यंजन रे फकीरमोहन सेठी कहछन। आउ जने गोटे भल प्रश्न पचारिचंती सेनापति इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ओडिया नेशनलिज्म एंड मॉडर्न ओडिया लिटरेचर विल यू प्लीज रिफ्लेक्ट ऑन दैट। ओडिया नेशनलिज्म रो जो फादर ए सब फादर कहबाटा मते टिके बड़ कष्ट लागे मैं आपनको स्पष्ट कर दिए जेमती कोनसी उपन्यास रो बड़ कथा होती सेथिरे गोटिए स्वर न थाए बहुत स्वर थाए सेमती जेतेबेले गोटे देशर किसी बड़ परिवर्तन घटे से परिवर्तन जनक द्वारा आसे नहीं से परिवर्तन बहु लोकंक द्वारा आसे किए आग आरंभ करे थाए किए पछे आरंभ करे कहार भूमिका अधिक थाए कहार भूमिका टिके कम थाए। मुझे आपको ये सूचना दूसरी आमर कौन है कि आम हिरो वर्शिप रे विश्वास करूँ जड़े नायक आम बहुत गुरुत्वपूर्ण आम बहुत दिन पर्यंत जुग स्रष्टा बोली जड़े कवि की कही आसिलु किंतु प्रकृति में कौन जुग जनक द्वारा सृष्टि हुए ना। ओडिया अस्मिता ओडिया आधुनिक साहित्यर जदि प्रथम स्रष्टा जो मैंने जहां कांधे भारा देकर साहित्य सृष्टि होती जी नुआ नुआ अभिधा आनी नुआ सामाजिक परिवर्तन जहां आसी से जड़े नुह मुख्यतः दुई जन बोली कहीपर जड़े हूँ गौरीशंकर राय आउ जड़े हूँ फकीरमोहन सेनापति एवं राजनीतिक स्तर में अधिक आगक नहीं मधुसूदन दास एवं खाली राजनीतिक स्तर में नहीं ना सांस्कृतिक स्तर में भी नहीं मुझे आप मत समय देवे मुझे कथा कहि जितेबले 1881-82 बेलू फकीरमोहन घनिष्ठ बंधु गोविंद पट्टनायक जी नॉर्मल स्कूल रो हेड पंडित थिले बालेश्वर नॉर्मल स्कूल हेड पंडित थिले बालेश्वर संवाद वाहिक संपादक थिले फकीरमोहन परे से भंजंकर ए विचित्र रामायण एवं भंजंकर किछि लेखा पुरस्कार देइथिले पिला मानकु एवं आपनको बालेश्वर आउ जने जमींदार जी थिले राधानाथंकर घनिष्ठ बंधु वैकुंठनाथ दे से सरकार मु लिखिथिले तांको चाकरी रु बहिष्कार करा जा कारण से अश्लील पुस्तक बांटी चथि एवं सेतेबेले जे एमानक सपक्ष रे छिड़ा हिथिले तांको ना होची मधुसूदन दास। मधुसूदन दास गोटे चिठी लिखिचंदी इंग्रजी रे से लिखुचंदी शेक्सपियर को साहित्य अश्लीलता अच्छी आम शेक्सपियर को कौन निर्वासन दौचु बाइबल रे भी अश्लीलता रही किंतु बाइबल को आम कौन प्रत्याख्यान करुचु
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଠିକ ସେମିତି କିଆ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଥାଇପାରେ, କାରଣ ତାହା ରାମାୟଣ, ତାହା ପୁଣ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସେକ୍ସପିୟର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ବିଜୁଳି ଯୋଉ ପତ୍ରିକା ବାହାରୁଥିଲା, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ସମ୍ପାଦକ ତ ଥିଲେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ତାର ଫାଇନାନ୍ସର କିଏ ଥିଲେ? ତାର ଫାଇନାନ୍ସର ଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଲେଖକ ଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଜଣକୁ କୃତିତ୍ୱ ଖାଲି ଦବାକୁ ଚାହେଁନି, ଏହା କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୌରୀଶଙ୍କର, ଫକୀର ମୋହନ ଏବଂ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯେ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ପୁରୁଷ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫକୀର ମୋହନ ବେଶୀ ଦିଗରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଫକୀର ମୋହନ ପ୍ରଥମ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଲେଖକ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖକ, ଆଧୁନିକ ଧରଣର ପ୍ରଥମ କବିତା ଲେଖକ, ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ କଥା ତ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମଲା ବେଳକୁ ସେ ଦିଟା ଯାକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଥିଲେ, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। କୌଣସି ଓଡିଆ ଲୋକର ଭାଗ୍ୟରେ ତାହା ଘଟି ନାହିଁ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କିଛି ପରିମାଣରେ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏକକ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସରେ ଚମ୍ପା ଓ ସାନ୍ତାଣୀ ଉଭୟ ଚରିତ୍ରର ମଧ୍ୟରେ ସଫଳ ଚରିତ୍ର କେଉଁଠି? ସଫଳ ଚରିତ୍ର ଉଭୟ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ସାନ୍ତାଣୀକୁ ଯଦି ଉପନ୍ୟାସ ଭିତରେ ବେଶୀ ଆଣିଥାନ୍ତେ, ସାନ୍ତାଣୀ ଯଦି ବହୁତ କଥା କହିଥାନ୍ତେ, ସାନ୍ତାଣୀ ଯଦି ନିର୍ବାକ ହେଇନଥାନ୍ତେ, ସାନ୍ତାଣୀ ଯଦି ଉପନ୍ୟାସରେ ଘଟଣାରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯେତିକି ରହିଛି ସେତିକି ରହିନଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏବଂ ଚମ୍ପାକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି କଣ ଭାବରେ? ଆପଣ ଏଠି ସେ ଉପନ୍ୟାସଟା ପଢନ୍ତୁ ଆଉଥରେ। ଫକୀରମୋହନ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଘରକୁ ବହୁ ଯେମିତି ପକ୍ଷୀ ଆସନ୍ତି, ଗଛରେ ବସନ୍ତି ପୁଣି ଉଡି ଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ସେଇ ଘରକୁ ବହୁତ ଲୋକ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ପୁଣି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ ଜୀବନରେ ଯିବା ଆସିବା ଚାଲେ ନାହିଁ, ଗ୍ରାମ ଜୀବନ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥିର। ତାଙ୍କ ଘରକୁ କୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି? ତାହେଲେ ମଙ୍ଗରାଜ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଘରଟା ବେଶ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ, ପାରିବାରିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, କାରଣ ପରିବାର ଉପରେ ହିଁ ଛିଡା ହେଇଛି ସମାଜ, ସମାଜ ବି ତା ପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପରିବାରକୁ ମଙ୍ଗରାଜ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ରୁଚିବୋଧ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେତେ ଶୁଭ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଗୋଟାଏ କିଛି ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁକିରି। ଫକୀରମୋହନ ସେଟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସାନ୍ତାଣୀ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଧାଇଁବାରେ ହିଁ ସେ କେବଳ ଲାଗିଥିଲେ, ଏଇ କ୍ରେଜ ଭିତରେ ସେ ଚାଲିଥିଲେ। ତେଣୁ ଚମ୍ପା ଯେ ସେ କ୍ରେଜକୁ ବଢେଇଛି, ସେଇ ପ୍ରକାର ପାଗଳାମୀରେ ଯେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର, ସେଇ ଭାବରେ ଚମ୍ପାକୁ ସେ ଆଣିଛ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ତ ସାନ୍ତାଣୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ଚମ୍ପା ଚାହିଁବାରେ ଅସୁବିଧା କଣ ଥିଲା? ହଁ, ହୁଏତ ଆପଣ ଏଇଠି କହିପାରିବେ ଶେଷ ବେଳକୁ ମଙ୍ଗରାଜ ଚମ୍ପା ପ୍ରତି ଟିକେ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଶେଷ ବେଳକୁ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସାନ୍ତାଣୀ ହିଁ ହୁଅନ୍ତୁ ନାୟିକା, ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର ମନେ ପକେଇକିରି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଆତ୍ମା ଚାଲି ଯାଉ, ସେଠି ଚମ୍ପା ନ ଆସୁ। ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମା ଉପନ୍ୟାସକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାହେଇଛି? ଲକ୍ଷ୍ମା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଛି ହିନ୍ଦୀରେ କରାହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରାଜୀରେ ବି କରାହେଇ ସାରିଛି, 2ଟା ଅନୁବାଦ ଇଂରାଜୀରେ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁବାଦ ହେଇଛି, ଆଉ କୋଉଠି ହେଇଥିବ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଖବର ରଖିନି, ଯଦି ହେଇଥାଏ ମୁଁ ଯଦି କେହି ମତେ ଜଣାନ୍ତି ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ଆଉ କିଛି, ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଝିଅର ନାଁ କଣ? ଫକୀରମୋହନଙ୍କର 2ଟି ଝିଅ ଥିଲେ, ବଡ ଝିଅ ହଉଛନ୍ତି ମହିଳାମଣି, ମହିଳାମଣିଙ୍କର ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ,
जे प्राची समिति संगे संपृक्त थिले, संस्कृत अध्यापक थिले एवं तांकर वंशधर माने अछंती एवं तांकर द्वितीय झियो होचंदी सरोजिनी, तांकर नातुणी होचंदी प्रख्यात ऐतिहासिका निवेदिता महांती, तांकर सरोजिनी को पुओ होचंदी विपिन बिहारी चौधरी जे शिल्पी प्रख्यात शिल्पी एवं सरोजिनी चौधरी निजे मध्य स्वाधीनता संग्रामी थिले। अवश्य तांको विषय आमे खूब अधिक आलोचना करिना। लक्ष्मा को अष्टादश शताब्दी शेष अर्धर ओडिशार धार्मिक अराजक परिस्थिति बाहक भाव ग्रहण करने केते दूर युक्तियुक्त, बहु भाव युक्तियुक्त। तार कारण हूँ फकीरमोहन देखुं जिते समाज भांगी आसे, जिते विभ्राट घटे, से ही ये सबू माने कौन नायक प्रतिनायक जो भितर जो दूरत्व थाए से दूरत्व भांगी जाए, समस्त नायक एवं प्रतिनायक परिणत हो। छमणा आठगुंठे घटना द्वंद्वर बहुलतार प्लॉट रे व्याहत देखा देछि कि कीर्ति कल्पिता सिंह लिखिछन्ती ए प्रश्न पचारिछन्ती। प्रकृति छमणा आठगुंठर जो उपन्यास, से उपन्यास हूँ मु कही बहु स्वर विशिष्ट पॉलीफोनिक नॉवेल एवं फकीर मोहन द्विवाचनिकतार जदि श्रेष्ठ उदाहरण कौटी रही छमणा आठगुंठे। एवं प्रकृति रे कौन सी लेखा कौन सी व्याकरण को नियम को मानिक लेखा जाए। छमणा आठगुंठर जो टेक्निक, तार जो गठन कौशल, ताहा एक आविष्कार, ताहा एक अनुसरण नुहे। तेणु घटना द्वंद्वर बहुलतार प्लॉट रे व्याहत बाहर को ही तो देखा देछि, किंतु प्रकृति रे से घटना ताहा नुह। ये सब हूँ खाली गोटे बुदबुद, कारण ये घटना घटला भली किसी घटव ना। घटना विराट घटना घटिया जो परिसर दरकार, से परिसर से किसी ना। एमती मंगराज माने आसबे एवं जीवे, भगिया सारिया माने मरिबे, सान्ताणी तुलसी चौरा मूले मनहार चली चली जीवे, आर कौन सी परिणति नहीं। ये परिणति क्षमा करिवे, टाइम हेलानी। सर क्षमा करिवे, टाइम हेलानी, क्षमा करिवे समस्त को। मो एबे अनुरोध रखिबी गिरी सर को अनुरोध रखुची सर आगो को नियंत। आज्ञा आज्ञा। हां विश्वनाथ राणा सर अछंती? हां राणा सर अछंती। विश्वनाथ राणा सर, विश्वनाथ राणा सर, विश्वनाथ राणा सर अछंती कि? सर विश्वनाथ सर राणा सर सर अछंती बोध हुए थिले तो थिले विश्वनाथ सर ना। अच्छा